Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, good morning. We are from Group 5 and I am Asan moderator. This group consists of 3 members. The first is Ayunda Dewi, and then the second one is Melinda Anandita, and then the third one is me, Maulatul Rahman. Okay, today this lesson about visual translation. So we are going to interpret a video under the title Gender and Sexual. Okay, the first interpreter will be Ayunda Dewi, and then the second interpreter is Melinda Anandita, and then the last one is me. So stay tuned this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Yunda Dewiati. In this video, we'll talk about sexual orientation and gender identity. In this video, is talk about what are sexual orientation identity. Healthcare system collect and report sexual orientation and gender identity data. In recent years, healthcare centers have started understanding the importance of incorporating sexual orientation and gender identity, or SOGI, in their medical records. Dalam beberapa tahun terakhir, pusat kesehatan mulai memahami tentang pentingnya menggabungkan antara orientasi seksual dan identitas gender atau SOGI dalam catatan medis mereka. Traditionally, one's assigned sex at birth is their biological sex, which depends on their sex chromosomes. Secara tradisional, jenis kelamin yang telah ditetapkan dari lahir adalah jenis kelamin secara biologis yang tergantung pada kromosom mereka. If they have a Y chromosome, their biological sex is male. If they have 2 X chromosomes, their biological sex is female. Jika memiliki kromosom Y, jenis kelamin biologi mereka adalah laki-laki, dan jika memiliki 2 X kromosom, jenis kelamin biologi mereka adalah perempuan. For example, a person could have a Y chromosome, but they're missing specific genes that encode for specific male characteristics, so even though they're chromosomally male, they appear as what is stereotypically described as female. Misalnya, seseorang dapat memiliki kromosom Y, tetapi mereka kehilangan gen spesifik yang menjadikan karakteristik laki-laki tertentu. Jadi meskipun secara kromosom laki-laki mereka bisa muncul seperti yang secara stereotip atau persepsi digambarkan sebagai perempuan. So you're thinking biological sex can be linked back to genes, right? Well, Jadi, Anda berpikir seks biologis dapat dikaitkan dengan gen, bukan? Things get even more complicated than. Nah, semuanya bisa menjadi lebih rumit daripada itu. Than that. Some genes get expressed at high levels and others at low levels. Beberapa gen diekspresikan pada tingkat tinggi dan yang lainnya diekspresikan pada tingkat rendah. So, a person may have genes that express a high level of testosterone and little or no estrogen or. Jadi, seseorang mungkin memiliki gen yang mengekspresikan testosteron tingkat tinggi dan sedikit atau tanpa estrogen dan progesteron ataupun sebaliknya. Or vice versa. Finally, hormones like testosterone, estrogen, and progesterone bind to receptors, and some people may have lots of receptors that can easily bind to hormones, whereas others may have very few receptors. Dan yang terakhir, hormon seperti testosteron, estrogen, dan progesteron mengikat reseptor, dan beberapa orang mungkin memiliki banyak reseptor yang dapat dengan mudah mengikat hormon, sedangkan yang lain mungkin memiliki sedikit reseptor. In many cases, these people are intersex individuals whose bodies do not fit into the standard definition of male or female. Dalam berbagai kasus, orang-orang ini adalah individu yang intersex, yang tubuhnya tidak sesuai dengan definisi standar sebagai laki-laki ataupun sebagai perempuan. The bottom line is that biology is messy, and like most things,
biological sex exists on a spectrum. Intinya adalah bahwa biologi itu terpisah dan seperti kebanyakan hal seks biologis ada pada suatu spektrum. Now, separate from the biological construct of sex is gender identity and gender expression. Dan sekarang, terpisah dari konstruksi biologis seks adalah identitas gender dan ekspresi gender. Gender identity is a person's own sense of their gender, and gender expression is how they present themselves to the world. Identitas gender adalah pengertian seseorang tentang gender mereka, dan ekspresi gender adalah bagaimana mereka menampilkan diri kepada dunia. Many people identify as either man or woman, but banyak orang yang mengidentifikasi sebagai pria ataupun wanita. There are also various types of non-binary gender, or gender identities that lie outside of the man-woman dichotomy. Tetapi ada juga berbagai jenis gender non-biner atau identitas gender yang berada di luar dikotomi pria dan wanita. For example, someone could identify with multiple genders, such as native or indigenous two-spirits do. Misalnya, seseorang dapat mengidentifikasi dengan berbagai gender seperti yang dilakukan oleh multiple gender atau indigos. Furthermore, some will identify with a gender that's neither man nor woman, while others may have a more fluid gender identity. Lebih jauh, beberapa akan mengidentifikasi dengan jenis kelamin yang bukan laki-laki ataupun perempuan. Sementara some individuals identify themselves as transgender, when their gender identity is discordant from the sex assigned at birth. Beberapa individu mengidentifikasi diri mereka sebagai transgender ketika identitas gender mereka tidak sesuai dengan jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Melinda Andendita. I'm the second speaker. Neither biological sex nor gender identity determines a person's sexual orientation. Baik jenis kelamin biologis maupun identitas gender tidak menentukan orientasi seksual seseorang. This concerns what gender or genders an individual is sexually and or romantically attracted to. Ini menyangkut gender atau yang membuat seseorang tertarik secara seksual atau romantis. An individual can be heterosexual, which means they're attracted to a different gender, or they're attracted to the same gender. Seseorang individu dapat menjadi heteroseksual, yang berarti mereka tertarik pada jenis kelamin yang berbeda, atau mereka tertarik dengan jejak mereka ke jenis kelamin yang sama. The preferred term is gay, not homosexual. Dan istilahnya yang disukai gay, bukan homoseksual. Individual can also be bisexual, meaning attracted to two or more genders, or pansexual, meaning that they are attracted to any gender. Seorang juga bisa menjadi biseksual, artinya tertarik pada dua atau lebih gender, atau panseksual, yang berarti bahwa mereka tertarik pada gender apapun. Some people identify as asexual, where they may not experience sexual attraction to anyone. Finally, beberapa orang mengidentifikasikan sebagai aseksual atau mereka mungkin tidak mengalami ketertarikan seksual kepada siapapun. Terminology continues to change and evolve, and the words that akhirnya terminologi terus berubah dan berkembang. people use
use to describe their sexual orientation is ever-changing and evolving as well. Now, dan kata-kata yang digunakan orang untuk menggambarkan orientasi seksual mereka selalu berubah dan berkembang. Now, depending on their gender identity, any person can choose the pronouns that suit them the best. Sekarang tergantung pada identitas gender mereka. Setiap orang dapat memilih kata ganti yang paling sesuai dengan yang terbaik. Commonly used pronouns include he, him, his, or she, her, hers. Kata ganti yang umum digunakan termasuk dia laki-laki atau dia perempuan. Often a person can choose the pronouns they, them, theirs, which are more gender neutral. And you can use... Seringkali seseorang dapat memilih kata ganti mereka yang lebih netral gendernya. Use these pronouns when talking about someone whose gender you don't. And you can use these pronouns when talking about someone whose gender you don't know. Dan Anda dapat menggunakan kata ganti ini saat berbicara tentang seorang yang jenis kelaminnya tidak Anda ketahui. For instance, you might say, this patient's name is Sam. They have diabetes and they're here for a follow-up on their new medication. Misalnya, Anda mungkin mengatakan, nama pasien ini Sam. Mereka mengidap diabetes. Mereka mengidap diabetes dan mereka ada di sini untuk tindak lanjut pengobatan baru mereka. Not only is this considered grammatically correct, but pronouns like they have been used to refer to singular personal pronouns for hundreds of years. Ini tidak hanya dianggap benar secara tata bahasa, tetapi kata ganti mereka telah digunakan untuk merujuk pada kata ganti orang tunggal selama ratusan tahun. Even by esteemed authors like Shakespeare and Jane Austen. When someone changes their gender expression, they may choose. Bahkan oleh penulis terkenal seperti Shakespeare dan Jane Austen, ketika seorang mengubah ekspresi gender mereka, to go by a new first name, and might even regard their previous first name as a dead name. Mereka mungkin memilih untuk menggunakan yang baru, nama depan, dan bahkan mungkin menganggap nama depan mereka sebelumnya sebagai nama mati. Alright, now many individuals have to face a daily struggle of being referred to by the wrong pronoun. Baik, sekarang berapa banyak orang yang harus menghadapi perjuangan sehari-hari karena dirujuk oleh kata ganti yang salah? This is known as being misgendered. Imagine the following scenario. Ini dikenal sebagai misgender. Bayangkan skenario berikut. Transgender young woman named Esther is in a waiting room, and a clinician yells across the room, "Mr. Albert Kim, please follow me." Wanita muda transgender bernama Esther berada di ruang tunggu, dan seorang dokter berteriak ke seberang ruang, Tuan Albert Kim, silakan ikuti saya." Being referred to by the wrong gender or dead name or both can cause a deep sense of shame, loss of self-esteem, and leads dirujuk oleh jenis kelamin yang salah atau nama mati dapat menyebabkan rasa malu yang mendalam, kehilangan harga diri. The harassment and discrimination from others, even from healthcare staff. Dan mengarah pada pelecehan, diskriminasi dari orang lain, bahkan dari staf layanan kesehatan. It's especially true if that information is declared publicly. Ini benar jika diinformasikan atau diumumkan kepada publik. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That young woman might not want to come back to the clinic and might even feel unsafe now that others are aware that she's transgender.
In fact, based on the 2011 National Transgender Discrimination Survey, 28% of transgender patients postponed medical care due to discrimination. 19% are refused medical care altogether, and 28% experience verbal harassment by medical professionals. Oke. Wanita muda itu mungkin tidak ingin kembali ke klinik dan bahkan merasa tidak aman. Sekarang yang lain sadar bahwa dia transgender. Faktanya, berdasarkan survei diskriminasi transgender nasional 2011, 28% pasien transgender menunda perawatan medis karena diskriminasi, 19% menolak perawatan medis, dan 28% mengalami pelecehan verbal oleh para profesional medis. That's why in a healthcare setting, it's essential to collect SOGI data, or a patient's assigned sex at birth, gender identity, and their pronouns without making assumptions based on their name, appearance, or behavior. Also make sure that these are documented in the Electronic Health Record, or EHR, for other healthcare workers. Itulah mengapa dalam pengaturan layanan kesehatan penting untuk mengumpulkan data SOGI atau jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir, identitas gender, dan kata ganti mereka, tanpa membuat asumsi berdasarkan nama, penampilan, atau perilaku mereka. Juga pastikan bahwa ini didokumentasikan dalam catatan kesehatan elektronik atau EHR 4 petugas kesehatan lainnya. Now, gathering SOGI data and referring to a person as they wish can take an additional 30 seconds or so, but this is time well spent. Simply say, Sekarang, mengumpulkan data SOGI dan merujuk ke seorang sesuai keinginan dapat memakan waktu lebih dari 30 detik. Tetapi ini adalah waktu yang dihabiskan dengan baik. I want to address you the way you want to be addressed. Can you tell me your name and pronouns? Can make them and their families feel more comfortable and trust that they're getting the best care possible. It's important to note that SOGI information Hanya mengatakan, saya ingin memanggil Anda seperti yang Anda inginkan. Bisakah Anda memberitahu saya nama dan kata ganti Anda? Dapat membuat mereka dan keluarganya lebih nyaman dan percaya bahwa mereka mendapatkan perawatan terbaik. can change over time, so it shouldn't be considered fixed. If you accidentally refer to a patient using the wrong pronoun or their dead name, it's important to apologize, correct the mistake, and go on using the right pronoun and their chosen name. Penting untuk diperhatikan bahwa informasi SOGI dapat berubah seiring waktu. Jadi tidak boleh dianggap tetap. Jika Anda secara tidak sengaja merujuk ke pasien dengan menggunakan kata ganti yang salah atau ada nama yang mati, penting untuk meminta maaf, memperbaiki kesalahan, dan terus menggunakan kata ganti yang benar dan nama yang mereka pilih. Okay, now in a healthcare setting, sometimes administrators ask for a patient's assigned sex at birth for insurance or billing purposes, and that is often confirmed with an identity document such as a driver's license. Baik, sekarang dalam pengaturan perawatan kesehatan, kadang-kadang administrator meminta pasien yang diberi jenis kelamin saat lahir untuk tujuan asuransi atau penagihan. Dan itu sering dikonfirmasi dengan dokumen identitas seperti surat izin mengemudi. Administrators can also ask for their gender identity and pronouns. However, sexual orientation is considered private or sensitive information and can only be asked by the clinician responsible for the patient and only if it's relevant to the patient's care. Alright, as a quick recap. Administrator juga dapat menanyakan identitas gender dan kata ganti mereka. Namun, orientasi seksual dianggap sebagai informasi pribadi atau sensitif dan hanya dapat diminta oleh dokter yang bertanggung jawab atas pasien dan hanya jika relevan dengan perawatan pasien. Healthcare systems collect and report sexual orientation and gender identity data, or SOGI data, from their patients. Sexual orientation refers to whom you are sexually and or romantically attracted, while gender identity is about... Alright,
Baiklah, ini rekapan singkatnya. Sistem perawatan kesehatan mengumpulkan dan melaporkan data orientasi seksual dan identitas gender atau data SOGI dari pasien mereka. Orientasi seksual mengacu pada siapa Anda secara seksual dan atau secara romantis. How you identify yourself, and sex is about biology. It's also important to ask someone which pronouns to use when referring to them. Collecting this data is Sedangkan identitas gender adalah tentang bagaimana Anda mengidentifikasi dari Anda sendiri, dan seks adalah tentang biologi. Penting juga untuk menanyakan seseorang kata ganti mana yang akan digunakan saat merujuk pada mereka. essential to show respect to patients and their families, but also to understand the differences individuals with a particular sex and gender identity can have. Pengumpulan data penting untuk menunjukkan rasa hormat pada pasien dan keluarganya, tetapi juga untuk memahami perbedaan yang dimiliki individu dengan jenis kelamin atau identitas gender tertentu. Okay, that's all. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.